Amazing jud ang mga sinaunang tao kay nabuhi sila na walay internet, machines ug technology. Tara, sa ikaduhang museum sa National Museum of the Philippines, nagitawag sa una og National Museum of the Filipino People, ang National Museum of Anthropology. Hi, this is Lil, giving you another sneak peek inside of this museum. Makita nimo diri ang lahi-lahi na kultura sa mga sinaunang tao, ilang mga ginasuot, ginagamit sa pang-adlaw-adlaw, instrumento, artifacts, even the rituals. Parehas aning tahi-ana na gitawag na tilar gikan baknotan la Union, or kaning signaling instrument na tabo or dabo-dabo, ug kaning mga burial jars made of earthenware na porma og tao gikan sa Ayub Cave in Maitom, Sarangani. A diorama nagipakita kung giunsa pag-discover ang burial jars. Whether it's indigenous art, clothing, or tools, the museum really brings to life the history of the Filipino people. So if naa mo sa Manila, agi jud mo dire. Bye!